ala ka maa ɲuman na n'o de Isa alayhi salam. Ko a b'a ɲini silamɛ jamakulu fɛ fo ka taa fɔ ko diɲɛ wulila k'aw kana sɔn ka ninnu ladege dɛ, aw kana sɔn k'u ladege jɔn na ale alakira la sallallahu alaihi wasallam. Ka d'a kan ni mankutu bɛ yen, mankutu min ka d'ale ye ka tɛmɛ mankutu bɛɛ kan, o de ye ala ka jɔnya ye, o de ye ala ka cidenya ye. O tuma na n'an bɛ fɛ k'ale alakira bonya, an ka dan o mankutu fila in na: ala ka jɔnya ani ala ka cidenya. An kana sɔn ka nasaraw ladege dɛ, sabu olu ma Isa bila yɔrɔ wɛrɛ si la f'u ko de ko ala den don. O mana kɛ bonya min ye ka nabila Isa sɛgɛrɛ, u kɔni y'a dɔgɔya, wa u tilala ka ala subhanahu wa taala dɔgɔya. K'an kana olu ladege o taabolo in na. Kitabutigi a ye ladilikanw fɔ a ka sharhu la ni hadisa in kɔnɔ kosɛbɛ. Bi an bɛna don hadisa kura kɔnɔ, n'o ye hadisa sabanan ye. قال المؤلف رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الشارح: هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذا وتيجوا أكو إذا maa min nana ni nin hadisa in ye nin gafe in kɔnɔna na, a girinna k'a fɔ de ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam. Nka hadisa nana na sira minnu fɛ a m'olu lakali. Wa ko nin hadisa in n'i y'a nɔbɔ k'i bɛ taa sɔrɔ alimam Ahmad a ye hadisa in fɔ a ka musnadu kɔnɔ, Tirmizi fana y'a fɔ a ka sunanu kɔnɔ, Ibnu Maja fana y'a fɔ a ka sunanu kɔnɔ. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa tɛnku maa kelen min na, o de ye Abdullahi ibn Abbas ye. Abdullahi ibn Abbas, alakira ka sahababa don, bolo kɔni ɲɛsinna sahaba denmisɛnnin minnu na k'a fɔ u ye diinɛ dɔnniya kɔni cogoba kosɛbɛ. Ale y'o dɔ ye. A bɛ fɔ olu ma ko al-abadilatul arba'a: Abdullahi naani, Abdullahi ibn Umara, Abdullahi ibn Abbas, ani Abdullahi ibn Mas'ud, ani Abdullahi ibn Amri ibn al-As. O Abdullahi ibn Abbas ni ale de ye hadisa in mafila, ale de ye hadisa in lakalibaga ye ka bɔ alakira la sallallahu alaihi wasallam. وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة جمع هلم القت لي فلقدت له حصيات هن حصى الخزف، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين
فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. حديثا يرى اللفظ من أنا الإمام أحمد كمسند كنو نانغونغو وبتا تنغو عبد الله بن عباس لا على كجنبه أنا فابلا جلما عبد الله بن عباس de ko akola kira ko kisin nama bama غداة جمعين jama foro ɲɔgɔn kan ba dɔ diinɛ kɔnɔ o don dɔ la n'a fɔra ko jama fara ɲɔgɔn kan o dɔ ye i n'a fɔ juma dɔgɔkun kɔnɔ o dɔ ye i n'a fɔ hiji san kɔnɔ o dɔ ye i n'a fɔ seli san kɔnɔ ninnu ye jama fara ɲɔgɔn kan donw ye don baw don Ala subhanahu wa ta'ala bolo. Nka Abdulahi ibn Abbas kan bɛ jama fara ɲɔgɔn kan min ma yan o ye seliba don sɔgɔmada ye. Seliba don sɔgɔmada aw b'a dɔn o b'a sɔrɔ hijidenw bɔra Arafa tile 9 don ka na si Muzdalifa. N'u sira Muzdalifa sɔgɔmada fɛ ni fajiri selila ni jama in bɛɛ bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ tuguni ka Mina ma gɛn. Baaraba min kɛra o don sɔgɔmada in fɛ Abdulahi ibn Abbas bɛ ka o de lakali yan. A ka kuma laɲini y'o ye غداة جمعين sɔgɔmada joona fɛ jama fara ɲɔgɔn kan ba n'o ye selidon sɔgɔmada ye seliba don sɔgɔmada. O kala kira y'i kanto o don sɔgɔmada in na ale ma halumma alqutli Abdulahi ibn Abbas ɲama de an ka taa i ka gabakurun dɔw tɔmɔ ka di n ma. falaqadtu lahu hasayatin hunna hasal khazfi. Abdulahi ibn Abbas ko ale taara gabakurun misɛnnin dɔw tɔmɔ ka na di alakira ma sallallahu alaihi wa sallama k'u ka dɔgɔn a bɛ komi i n'a fɔ marawatiga bonya bɛ cogo min na dɛ a bonyanin tɛ tɛmɛ o kan. falamma wada'ahunna fi yadihi tuma min na n'a ye olu bila alakira tɛgɛ kɔnɔ kisi nɛɛma ba ma ko alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'i kanto na'am bi amthali ha'ula'i farmu. Abdulahi ibn Abbas aw ɲɛ bɛ nin gabakurun misɛnmanin min na dɛ minnu bonyanin bɛ komi i n'a fɔ marawatiga cogoya ko a ye gabakurunna bon kɛ ni o ye selidon sɔgɔmada fɛ n'an b'a fɔ o ma ko sitanɛ bon. Sitanɛ bon tɛ jamaratu de don gabakurunna bon yɔrɔ don mɔgɔ a taara mɔgɔw da la ko sitanɛ bon yɔrɔ sitanɛ tɛ yen koyi gabakurun bon yɔrɔ de don. A bɛ fɔ a ma de ko aljamaratu kɛrɛnkɛrɛnnenya la o don in min gabakurun bon yɔrɔ min bɛ bon a bɛ fɔ o ma ko jamaratul aqaba. Seliba don sɔgɔmada ale kelen de bɛ bon n'i bɔra Arafa ka na i bɛ tɛmɛ fɔlɔ la ka tɛmɛ filanan na ale min bɛ laban na ka surunya Maka na i bɛ taa ale de bon gabakurun 7. O gabakurun 7 in de tun bɛ alakira tɛgɛ kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam. A ko n'aw bɛ bonni kɛ a ye bonni kɛ ni nin ɲɔgɔnnaw ye. wa iyyakum wal ghuluw fi ddini a ye sabali koyi aw ka dantɛmɛ dabila diinɛ kɔnɔ. A ye dantɛmɛ dabila diinɛ kɔnɔ. O damatɛmɛ o maa minnu taara hiji la bɛɛ b'o kalama o. I bɛ maa dɔw sɔrɔ gabakurun b'u bolo a gabakurun ka kuma ni n ka fɔlen ye koyi. A fɔra ko gabakurun bonya man ka tɛmɛ marawatiga hakɛ kan mɛ n'Ala sɔnna ma gabakurun belebeleba min bɛ mɔgɔ kun sɔgɔ dɛ o de bɛ dɔw bolo dɔw yɛrɛ samara bɛ u bolo u kumakan de filɛ a bonni yɔrɔ la u b'a fɔ de ko nin filɛ sitanɛ de ye min ye an bɛɛ lajɛlen jugu ye nin de ye sitanɛ ye min ye adamadenya bɛɛ lajɛlen halaki. Donc
u filɛ kogo de ma tan ko sitanɛ de don donc dɔw bɛ kabakurun belebeleba de fili dɔw bɛ parasol fili dɔw bɛ samara fili sisan faamuya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni sinon fɔlɔ hiji kasara yɛrɛ 100 sara la 99 ani 9 a bɛɛ tun bɛ bɔ nin yɔrɔ in de la kabakurun bɔ yɔrɔ in adamadenw bɛ fitinɛ u dusu bɛ bɔ u bɛ girin n'a fɔra ko selidon kɔni sɔgɔmada de don sitanɛ bon de bɛ yen Allahu Akbar makan jamana bɛ fo nin yɔrɔ in na u ye baaraba kɛ fɔlɔ ni sisan tɛ kelen ye dɛ an bɛ hiji san fɔlɔfɔlɔ min na 82 83 wagati ne bɛ se k'a fɔ n taamana su kan a bɛ bɔ yan ka se kulubalakaw ka da ma n m'a dɔn ko adamaden su don bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini sitanɛ bonyɔrɔ la i sen bɛ dalen fɛn magaman kan duguma i t'a dɔn fɛn min magaman de don mais o wagati u bɛ suw ta cogo di hélicoptère de bɛ na ka masurunya fo adamadenw kun hakɛ la donc u bɛ juru jigin ka suw ta ten de ambulance ko tile tun tɛ sabu cɛncɛn de don cɛncɛn de tun don sira tɛ yen mɔbili tɛ se ka boli ka don o yɔrɔ in na u tun bɛ suw ta ten de ka bɔ mɔgɔw cɛ la bon ni suw ma ta ka bɔ yen dɔw yɛrɛ ɲinitɔ de fana bɛ talon o la o fana bɛ bin n'i binna i tɛ wuli dɛ fo n'a sɔrɔ i ye denmisɛnnin ye i ka kɛnɛ i ni na kosɛbɛ sinon n'i binna maakɔrɔba i tɛ wuli dɛ parce que mɔgɔw b'u sen da i kan dɛ i bɛ t'o la f'i bɛ taa sa o jama fan ka bon i t'a dɔn yɔrɔ jumɛn de ka fɛgɛn n'i b'i yɛrɛ ɲini pour que i bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ wa k'a fɔ mɔgɔw bɛ don ni yan ye u bɛ bɔ ni yan ye la yɔrɔ bɛɛ ye donda yɔrɔ bɛɛ ye bɔda anw ɲɛsinnen filɛ ne ma cogo min na tan jama de finen bɛ ka taa ten bɛɛ bɛ na tan ni min tilala fana u b'i kɔsin o yɔrɔ la dɔ natɔ ni dɔ tatɔ de don dɔw yɛrɛ u siran kojugu yanni u ka surunya u bɛ gabakurun fili wa n'u ye gabakurun fili a tɛ se gabakurun filiyɔrɔ la a bɛ taa dɔ kunkolo sɔrɔ a b'o kun sɔgɔ ye o gabakurun fitininw fana tɛ o de kosɔn i b'a ye adamadenw kun sɔgɔlen don dɔw joginen don jeli bɛ bɔ cogo min na a bɛ bɔ tile min tun bɛ yen o wagati a tile fanga ka bon hali i tɛ gabakurun bon na tile yɛrɛ bɛ se k'i faga ala n'a kalaya fɛ yiri tɛ yen maa fɔlɔ min taara ka taa yiri turu o yɔrɔ la o kɛra Segu Ture de ye an ka Kasiya yiri in ale de taara o turuturu ye a ye fanga sɔrɔ ale mago tɛ jiba la donc a falenna ka suma kɛ yɔrɔ caman na sinon n'o tɛ mina kɛnɛ gɛlɛn tun don mais bi alhamdulilayi i yɛrɛ bɛ laban i bɛ cɛncɛnw ɲini fo i bɛ ɲini ka dɛsɛ k'a ye dɛ kelen filanan ye min ye mɔgɔw bɛ taa sira min fɛ ani mɔgɔw bɛ segin sira min fɛ kelen tɛ tuguni naaninan ye min ye bɛɛ tɛ wuli ɲɔgɔn fɛ jamaw bɛ taa gurupu n'aw tilala gurupu wɛrɛw bɛ na n'aw tilala gurupu wɛrɛw bɛ na nka damatɛmɛ tun ye jumɛn ye o de ye ka gabakurun belebeleba ta ka kɛ ka bonni kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye gabakurun in misali yira marabatigi hakɛ est ce que hali n'o sera mɔgɔ ma o bɛ mɔgɔ kun sɔgɔ wa mais n'i taara gabakurun belebeleba ta dun a bɛ bɔ e tɛgɛ kɔnɔ tuma dɔ a tɛ se sibulu yɛrɛ ma yɔrɔ min ka kan ka bɔ tuma dɔ a tɛ se yen ma a bɛ taa bin dɔ kun na parce que dɔw yɛrɛ ɲinitɔ kabini da in yɔrɔ ale jɔlen bɛ a b'a fɔ k'a bɛ gabakurun bɔ maa min ye maakɔrɔba ye o hali ni jama t'a kɛrɛfɛ est ce que o ka bonni bɛ se ka se da in ma k'a to ne yɔrɔ in na yan han o surtout que ni jama fanga ka bon e bolo bɛ fanga sɔrɔ cogo di ka pa sɔrɔ cogo di ka fili siga kɔni t'a la a filitɔ don a bɛ taa bin dɔ de kan a bɛ taa bin dɔ de kan ala k'an kisi a bɛ kɛ kasara ye a tigi ma
alakira sallallahu alaihi wasallam ko aye bonin ke ni gabakurun bonya hake no ye marawatiga hake wa iyyakum wal ghuluw fi ad-din o kona dama temeke kata gabakurun bilbil bauta ota doy samara ke ka bon ota doy sabu ni fen kogo de do shetana tede kogo dorondo wa bato fana de do dore site kogo boni inte dore si ni batote abe ko mi mami be ibulu maga al kabala ka susayira la wal ma ka al kaba sumusumu wal ma ka hajar la sodi sumusumu nunu ye bato de dore sita la ko ya miri ko fewere bara no fente ورلا عمر بن الخطاب أي كانتو حجر الأسود ما دونولا أكو نتي دوندوري كباكرونكو إتفوي كباكرون إتى ما جدي إتى ما نغشي وانا نرى تمالا كراي صلى الله عليه وسلم كي سمسم نتنتي سمسم effectivement on est tient bato de do anyi nam fe anga ke ninke chugaina mais ne beta oke ka ke ina fo haqiqa de fleni na so ni ngabagurum bonu nu nyesinen tundo shetanama est ce que sebi shetanama sa amena ha ni ngabagurum tu mafa est ce jebe filimi nani jebe fitne ba min kono ni sitana be kam ko mina ala ajama dongodu est ce que sebi sitana ko tu maban mais ngabagurum yere mimbe ke ka shetana bu abunya uni asamara una kirkara una ya so ko lutunye haqiqa sabi sindare ko bana mais halo bela do be kanga faraka iba do de la ka fo ko inte oye batolu ko inte oye batodu o de la kira sallallahu alaihi wasallam ko mbawma aka yoro majanya ka bo dan temena dine kono o ka dan teme ke dine kono amalo wa na to ka chade ase halaki sababu yo yoroi فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين إماي ما منون كنا أو ني ولوكا هلاكلي أسوبيا برا دانتمنا الدين كنا دون يباو كو يانينو كو إنما أداة حصر أبي فين كرون كو كلين كنا أو حصر من فلاني حقيقة دي دماء أبيه إضافي ديدو cela veut dire nan ko haqiqa de do ko koroy ko foromo ka halaki be ka sababiya bora dantomena ko dinana o no dun kera o koroy ka fo halu ka famau ka nyamau mana dantome munun ke o komo bela jelembe do soro ola sabu akurunen don ka beni o ko kele mena ya soro ka fo ko insirlembe bara de la no dunde sahihi asirlembe kewale de la kewale do de be no de te normali utona o kroy ko barai o kewale ni mama ni yo ke wakati o wakati la e de be don halakin kono e de be don halakin kono wala malmo الغلو في الدين قد أنتمك الدين كنا أبلو فراك تشابيدا أبي دسكونا سيرولا أبي باتولا أبي أرمانيا كوالولا أبي هلانغالا داو كنا ناني دسكونا سيرولا جي أبي فهمونو ماكو الغلاة المشبهة والمعطلة في صفات الله ما منوني ألا مانغتوم بابولا أولي يدانتمك كسوبة أولو بي ألا كا مانغتوم لاجي كا أرما ديوم مانغتوم لاجي كسوما نيكوماندي نافرا كوني مانغتوم يالا درون وبتا مانغتوم دون نكاري كو باسكي كو أو مانغتوم بيالا لا o mangutu mi ara madina o na be ara madina o ko so ulu beta o nakari ka fokate ala ka ko o mangutu inti bien o ye haramu donc ala mangutu
u y'a caman nakari nin cogo in na tan o ye dusukunnasiri misali dɔw ye n'an nana don bato kɔnɔ an bɛna ye ka fɔ maa min ni a ye misali la n'a ye kabayira zunubi dɔ kɛ i n'a fɔ ka seli bila wagati dɔ la maa gurupu dɔw sɔrɔla minnu b'olu kafiriya ka bɔ diinɛ kɔnɔ ni o ye o tuma na ko tigilamɔgɔ k'a jeli dahalen don a ka nafolo dahalen don nin ye damatɛmɛba ye dɛ i bɛ taa dɔw fana sɔrɔ fan dɔ fɛ n'o ye mutazilaw ye olu b'a fɔ ko nin tigilamɔgɔ k'a ka limaniya dafalen don ko foyi t'a la k'a bɛ jɔyɔrɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ fi manzilatin bayna al-manzilatayn n'o ye limaniya ani kafiriya ye olu bolo ni i dusukun kɔni ka ɲi ka ban o tuma na n'i ye kafiriya wale kɛ foyi t'a la mais attention ko n'i sara i bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ i tɛ bɔ olu ye mutazilaw ye olu fana bɛ nin hakilina kan olu yɛrɛ fana b'u yɛrɛ danbeya ka taa silamɛya ma an balimaw nin bɛɛ lajɛlen ye damatɛmɛ de ye diinɛ kɔnɔ hakili de ka faamuyali y'a nɔ ye o bɛ taa don fɛnmisɛnnin cɛw caman kɔnɔ kiiriw caman kɔnɔ hali hadisaw la i bɛ waladaw sɔrɔ ni waladaw minnu sigira tan i bɛ maa dɔw sɔrɔ silamɛ jamakuluw cɛla u bɛ faamuyali kɛ diinɛ kɔnɔ n'u hakili ye n'u hakili sɔnna min ma o ka ɲi n'u hakili ma sɔn min ma fitinɛ de dabɔlen filɛ o ko kɔnɔ misali la hadisa dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko Alahu subhanahu wa ta'ala don o don ko a bɛ jigin ka na sankaba laban na sankaba 7 na Alahu subhanahu wa ta'ala b'i kanto jɔnni bɛ ne Ala deli n k'i jaabi jɔnni bɛ n yafa deli n ka yafa i ma bonni bɛ tuubi ɲini ne Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ n bɛ tuubi minɛ o tigi ma yɔrɔ nin kumakan kɔni jɛlen don Alakira kumakan don sallallahu alaihi wasallam donc i tɛ baara kɛ n'o ye wa laɲini ye de i ka Ala wele i ka Ala yafa deli i ka tuubi ka taa Ala ma mais kalanden dɔw taara u yɛrɛ sɔrɔ laminikɛlaw dɔw taara u yɛrɛ sɔrɔ u bɛ ɲininkali de kɛ ne ko Ala bɛ jigin cogo di de sankaba 7nan bon diɲɛ heure n'i y'a jate minɛ heure tɛ kelen ye anw filɛ Mali la yan sisan sɔɔni sisan safo bɛ se mais dɔw bɛ yen olu bɛ seli fana de la dɔw bɛ yen olu bɛ sɔgɔmada de la bi maana diɲɛ wagatiw tɛ kelen ye su tilayɔrɔ laban o b'a sɔrɔ dɔ bɛ tile la o b'a sɔrɔ dɔ bɛ sɔgɔmada la o kɔrɔ ye ko Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ bɔ ninnu fɛ yan fɛ a bɛ tila ka bɔ yen a bɛ taa ninnu fan fɛ yan fɛ a bɛ tila ka bɔ yen a bɛ taa ninnu fan fɛ yan fɛ o tɛ wa nin ye hakili ka jate ye wa nin hakili fasugu de bɛ lamɛnnikɛla jama caman na u bɛ ɲɔgɔn la fitinɛ tan fɛn min bɛ o sɛmɛntiya o y'u ka ɲininkali yɛrɛ de ye ɲininkali min bɛ tɛnku karamɔgɔ la min b'a walada di n'a y'a sɔrɔ nin bɛ kɛ tan munna nin fana bɛ tan tɔ ni ninnu fana bɛ tan tɔ o kɛkun ye jumɛn ye ka wasuwasu la na hakili la ni hakili wasuwasura an balimaw sitanɛ sago ma sɔrɔ wa sitanɛ sago sɔrɔla o sitanɛ yɛrɛ bɛ maa min nɔfɛ dɛ o de ye maa min bɛ Ala ko la ye wa maa min bɛ Ala ko la a b'a minɛ
diinɛ yɛrɛ de sira fɛ dɛ ni wasuwasu ye k'i lasiga i kelen kɔ ka diinɛ faamuya dɛ a b'i lasiga a la ni siga nana i la a la o tuma na i bɛ to kɛ ni to la donc a kɛ kana a kɛ a faamuya i kana a faamuya finalement a bɛna laban mun de bɛ kɛ i bɛ taa jɔyɔrɔ dɔ ta jɔyɔrɔ min tɛ jɔyɔrɔ ɲuman ye sitanɛ sago sɔrɔ o rɔ alakira kumakanw sallallahu alaihi wa sallama a bɛɛ lajɛlen de ka kɛnɛ a bangelen don hali nɔgɔ t'a la ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a faamuya i b'a faamu dɛ mais ni sitanɛ bɛ fɛ ka mɔgɔ min hakili la tiɲɛ ka ko gɛlɛya don maa min t'a kɔnɔ a bɛ gɛlɛya don a kɔnɔ dɛ o de kosɔn olu tigilamɔgɔw hadisa ninnu alakira kumakan ninnu diinɛ appliqué cogo ninnu u bɛ faamuya ko gɛlɛnna min b'a to u bɛ taa ko don diinɛ kɔnɔ min t'a dɔ ye olu tigilamɔgɔw i b'o sɔrɔ bato bɛɛ kɔnɔ n'a b'a kɛ seliji tayɔrɔ la n'Ala sɔnna ma a bɛ seliji mɛsɛkɛ a bɛ mɛsɛya da yɛrɛ kan a ka bɔ hakili ma n'a nana selikɛyɔrɔ fana na o fana b'o cogoya kelen de la dɛ bato o bato n'a b'a kɛ a bɛ mɛsɛya de kɛ a tɛ tɛmɛ fosi kan a bɛ ko bɛɛ sɔgɔbɛ f'a ka ko bɛɛ lajɛlen kun dɔn f'a ka ko bɛɛ lajɛlen mɛsɛya dɔn ka sɔrɔ k'a kɛ o kɔfɛ an balimaw ni bato sera o daraja ma o ye damatɛmɛ ye dɛ alakira dun ko sallallahu alaihi wa sallam an kana diinɛ in gɛlɛya an yɛrɛ kan n'o kɛra an bɛ dɛsɛ dɛ o de la gɛlɛyaba in man ɲi mais o wagati kelen fana na maa minnu fana bɛ nɔgɔyaba kɛ k'alakira kumakan k'a saboter k'alakira ka yamaruyakanw ka olu minimiser batow kɛ wagati la o fana ma fɔ dɛ wa o bɛ sɔrɔ an ka batow bɛɛ la seliji tayɔrɔ la i bɛ maa dɔw sɔrɔ paraka a bɛ seliji ta ni vitesse bɛ na tuma dɔ i b'a sɔrɔ hali a sen tonto ji ma se yɔrɔ dɔ ma ala ni a sɔbɛ donnen tɛ a ma wala i b'a ye jɛman bɛ a sen tonto yɔrɔ dɔ la mais pourtant alakira ye nin nakari a ko waylun lil aqabi minan nar jarama waylu bɛ sɔrɔ a la koyi an k'an yɛrɛ kɔlɔsi an bɛna jɔ seli fana na dɔw bɛ yen nɔ olu ka mago foyi tɛ safa ko la u bɛ jɛ ten n'importe comment o ni ye zahira jugumanba ye a bɛ misiri bɛɛ la misiri bɛɛ sans exception hali aw ka misiri nin yan yɛrɛ de ka jugu aw ko k'aw ye sunnamɔgɔw ye mais ne faut pas k'i ka seli yan nɔ aw ka safa kɔni c'est nul zéro koyi seli wagati bɛɛ sans exception safa bɛ jɔ cogo min na alakira sallallahu alaihi wa sallam y'a fɔ fɛn saba olu de bɛ dafa safa ko la a tɛ komi i n'a fɔ kelenna seli jɔ cogo min n'i ja i b'i jɔ ten ka seli i n'a fɔ i b'i ka salon kɔnɔ non senw talon olu de bɛ bɛn ligne kelen ma aw ka tapi ninnu bɛɛ dilannen bɛ ten de tapi dilannen don a kama pour que safa ka tilen senw tonton de ka kan ka bɛn ligne kelen ma denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛɛ sen tonton de don mais sengoninw tɛ sengoni numun tɛ mais misiri bɛɛ sans exception bɛɛ bɛ sengoninw de lajɛ dɔw yɛrɛ kɛlen don ka juru da u b'u sennunkun de bɛn juru ma a kɔrɔbɔ sisan i ka wuli k'i jɔ denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛɛ k'i sennunkun bɛn tɛrɛ ma i k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ safa bɛ tilen
maa min ye denmisɛnnin o bɛ taa ɲɛfɛ min ye maakɔrɔba ye o bɛ taa kɔfɛ safa tɛ tilen jamais un de deux ni ne ye n jɔ ka n sen waga komi karateka maa min bɛ jɔ ne kini yan fan fɛ walima numan yan fan fɛ est ce que o kamankun bɛ ne kamankun sɔrɔ han a t'a sɔrɔ mais et pourtant alakira ko de ko kamankun ka kamankun sɔrɔ sen ka sen sɔrɔ o de fɔra mais sen kɛrɛ de fɔra sen kɔni ma fɔ ɔ dɔ yɛrɛ fana b'i jɔ ka sen fila don a kɔrɔ i jɔlen b'a kɛrɛfɛ i b'a sen ɲini i t'a sen sɔrɔ dɛ n'i ko k'i b'i sen gɛrɛ a sen na a b'a sen teriw ka gɛrɛ a kɔrɔ donc e fana laban i bɛna laban ka jɔ de komi karateka i b'a sen ɲini fo i sen ka taa don a sen kɔrɔ pour que i sen ka gun a ta la an balimaw alakira ka nin sunna in ala salen de don misiriw kɔnɔ denmisɛn ani maakɔrɔba cɛ ani muso kalanbaga ani kalanden ani jahili bɛɛ lajɛlen de dama ka kan nin cogo in na n b'a fɔ dɛ n bɛ segin a kan n delila k'a fɔ yan mais hali yɛlɛma ma don a la hali dɔɔni ni mɔgɔw bɛ safa ni bonya i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ cogo min na seli fana ni lansara de la yarɔ misiri bɛ fa yan fo mɔgɔw bɛ seli kɛnɛ ma maa hakɛ min a fɔra ko ka safa jɔ cogo min na n'an bɛ jɔ ten maa hakɛ min bɛ seli kɛnɛ ma o tɛ seli kɛnɛ ma mais n'i ye seli kɛ i n'a fɔ i bɛ salon kɔnɔ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'u jɔ safa seli avancelen kɔ mɔgɔ tɛ se ka don olu fila ni ɲɔgɔn cɛ bilen wa jama bɛ kan ka taa le hu mais e pourtant place bɛ yen voilà normal la kabini seli daminɛ na alimami b'a fɔ istawu kuma in kɔrɔ de nin yɔrɔ in de don istawu a ye safa tilen tarasu wo min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a datugu alakira kumakan de don sallallahu alaihi wasallam fa inna taswiyata sufufi min tamami salat ko seli dafali a baraji sɔrɔli a dɔ sirilen bɛ yɔrɔ min na o de ye nin yɔrɔ in mais anw kɛlen bɛ ka o bɛɛ lajɛlen kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o dɔw fana bɛ taa gɛlɛya k'a kɛ kɛrɛtɛtɛtɛ fo ka o safa ko in fo k'a lajɛ ka mɔgɔ dɔw minɛ ni a y'a sɔrɔ ale gunnen bɛ dɔ in na fo safa bɛɛ ka lamaga fo ka bere yɛrɛ ta ka yaala safaw la ni maa min tilennen tɛ ko o gosi ka taa kɔfɛ maa min bɛ kɔfɛ k'o gosi ka na ɲɛfɛ o fana ye damatɛmɛ ye dɔw fana bɛ nin kɛ nin man ɲi nka diinɛ in toujours nɔgɔya don n'i y'a faamu i bɛ baara kɛ n'a ye nɔgɔya don n'i y'a faamu i bɛ baara kɛ n'a ye mais ni maa min ye gɛlɛya ta k'a dɔn a kɔnɔ nin gɛlɛya in bɛ taa ni e yɛrɛ ye wa e yɛrɛ dun fana tɛ se ka kɛ o de la قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال كو دانتم من فلة كو أبدو أنا ما دينك كو بلا جلنا أبدو دسكنا سرولا أبدو بارولا وسبب هذا اللفظ العام رمي الجماري هذا سين كان لنا سبب منا كو دي كبكرنا بوي وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار أن يكون من فوق غبكرون بلبل باو كلو كيكا غبكرون بونك وفلاد دمتمين يردي بناء على أنه أبلغ من الصغار ما من غبكرون بلبل باو تا كبونين كناي ولو يلانيانا كو ودي براجي كبو كتمي غبكرون مسمانين غامين بكومي إنا فوم رباتيكا ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به كوكو في أياكم فنافوكوي منا أمي كوي السبب يابي منا يوفو عنينا دي ودي كافو أمي سبو أبي على كرا كدين براتيكي كو نيوما أبو فنغو نيوغيا
wanadu yo fongo nyogo ya sira tikata la halaki de natado de halaki de natado hadisa imbe ko defo wala subhanahu wa ta'ala kuma ga ya rabode semantiya Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'an kono falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim mamunum be ala kira kuma kan fongo nyogo ya ala kira ka dina barako nyuma mamunum ba fongo nyogo ya ki tugu atokoy fem fla dola be kelem bi soro de fitna ki soro jiya kono ya walma isalen ko fe Allah subhanahu wa ta'ala ka tanyanga ta gelenta ka dai kuna fa innal musharika lahum fi ba'di hadihim yukhafu alayhi min al halak ma min be dan tame bagaw ma min be uladege dina baraw kelila kalamo ini halaki romanja de ابن تيمية كتي كني هلكي رومان جدا قوله ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا كرواية نانا عبد الله بن مسعود دي حديثين مفلا وبمسلم كنو مسلم دي حديث كتاب بلبل بافلانا دين كنو الإمام البخاري نالي تابور وفما قال جامع صحيح أمي سرقنا مسلمنا عليه بداوكا كو ابن عبد الله بن مسعود عليه حديثات ومفلا وبمسلم كنا كفارك صلى الله عليه وسلم كاي كنتو هلك المتنطعون قال كده كما ينفوشي سبع قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائدين فيما لا تبلغه عقولهم الخطابي وي عربو كان دنيا كلا باي ديني دوني غبغادو اكو متنطع من فورا حديثين كونو نو دي هلك المتنطعون كو غلنتيغو هلكرا كو متنطع تدوري ودي مامي abe ko gerente ko ya ma seyro mina de ale ka sogobe lididu ama fo anga to dun kambala ko karsa kam mese ko jugu sa ko karsa kam mese na fo rima ki kam mese o koro de ki ka ko ka gele ngatuma do la ibita soro be fo chien no fede asoro dobe aka tiɲɛ sɔgɔbɛ ka bon u b'a fɔ k'a ka misɛn k'a ka ko ka gɛlɛn surtout an bɛ fitinɛ tile min kɔnɔna na nkalon de ka di maa caman ye ka adamaden musalaha nkalon kan a diinɛ dun t'o ye dɛ maa min mana nɔgɔya ba ten o tigilamɔgɔ bɛ taa se mutazilaw ka daraja de ma ko dusukun ye wasakɛ ten sa ŋaniya ye wasakɛ voilà a ye mɔgɔw to yen voilà a ye mɔgɔw to yen maa min ka faamuya mana kɛ diinɛ la nin ye ka fɔ ko ŋaniya ye wasakɛ karamɔgɔ est ce que mɔgɔ bɛ yen min tɛ arijinɛ fɛ hali kafiri bɛ arijinɛ fɛ mais mun de bɛ k'a bali n ko dusukun sɔnni ni kɛwale farikolo lawaleyali de don o de bɛ k'a jɛ dɛ donc ŋaniya ka wasali kɛ karamɔgɔ ni ŋaniya tun bɛ mɔgɔ se i ɲinifɛn ma bɛɛ tun tɛna ŋaniya ɲumanin dɔ ta k'a k'i yɛrɛ ye ou bien aw bɛ kuranɛ durusi la yan sisan i tun tɛ dan so ten dɔrɔn ka ŋaniya siri i ka kɛ kuranɛ durusila ye o y'a bannen i bɛ se ka kɛ maa durusilen ye ten siɲɛ kelen i sigi so kɔnɔ ye ko ala k'an kɛ hafizu ye ala k'an kɛ hafizu ye n'i ma se kɛnɛ kan hali fatiha kalanko ɲuman i bɛ dɛsɛ a la i bɛ lamaga de koyi i bɛ lamaga de dɛ kɛwale de don dɛ foyi tɛ maa don garijinɛ kɔnɔ fo dusukun sɔnni farikolo fana k'a waleya ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ k'a wasa kɔni walakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ y'a fana ka ɲɛnamaya ko de kan ni maa min banna o ma i b'i yɛrɛ de nɛgɛ wa min at-tanattu' al-imtina' 'an al-mubah mutlaqan kalladhi yamtani'u min akli al-lahmi wal-khubzi ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع عن نكاح النساء
ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال شيخ التقي الدين فهذا جاهل ضال. الله أكبر. أكو كوغلي أبا كو دودي فمن دغالين دو ييري كسينغتا أو حرام يا يركا إنا فو مامي أتسونغا سوغو desonka dumuni dumon kwa abolo haramu ya ere kan ero sugo irane ngon ngadi be ha do fo anga chegoro bado ko be fo ko ni esie chamandu ko sie nyama be ele mo fe ku be sa ko kalongo ni mate meninga dore sitalaw ko ni esie dun ko sobe ko ni na folo tiye ki ga na folo be ba ko nyama be ele ife koni kalongo ni mekene ka sabu be baro go shekadi eni chike siasae na volo do fa nga jugama ote dépenser mo be sheduna ebe sheduna nga na volo be bana ko nyama jume ne bola war tana ko ni dumuni ndi maamunu meta dumuni ndo haram ya o yire kan kasoro Allah subhanahu wa ta'ala ma haram ya kata o jate ko ye ke mendiay ko haram ya yere ma hal don finu do be banka don finu nyumando ma be fini fara lembe ula wol ma fini fima be ula ko ye zuhudu ye do ye ta son kam sofru ko ye zuhudu ye olu yere nyana ko lu be kan min kede ko zuhudu be ni la nyinindi amalo ni be hakli jigin hadisa dola hadisa imbe al-40 an-nawawiyya hadis Sa'd as-Sa'idi ako chero na ala kirama sallallahu alaihi wasallam ay kanto ala kirama ne be fe ka barak kelempe de foñana ni yo kedro mbe kodia alay ni yo kefana mbe kodia mawi o mbe do arjina de barak kelempe ala kira ye cɛ lajɛ k'a lajɛ a ko a ma ko o baara kelen tɛ dɔwɛrɛ ye ko diɲɛ matériel kariya ka bɔ a kɔ kariya ma maaw bolofɛn nafolo maaw bolofɛn hɛrɛ kariya kɔ ni kariyara diɲɛ matériel ma ala bɛ k'i fɛ ni kariyara mɔgɔw bolofɛn hɛrɛw ma maaw yɛrɛ fana bɛ k'i fɛ ala kɛra ye nin de fɔ an balimaw an b'an ka walanda kuncɛ nin kɔnɔ nin babu in na yan a kumakan bɛ se mɛ an bɛ se ka min fɔ zuhudu ye qualité 3 ye zuhudu fɔlɔ o de ye ka i yɛrɛ minɛ ka kariya ka bɔ haramu kɔ maa min kalanna o maa min ma kalan o kunfinw o alabatolaw alamɔgɔw bɛɛ bɛ don nin kɔnɔ zuhudu filanan bɛ yen o ye zuhudu khasi ye o de filɛ fɛn minnu ye mubahu ye fɛn minnu dagalen don dɛ ka i yɛrɛ minɛ olu la o fana ye zuhudu dɔ ye zuhudu qualité filanan ye Imam Ahmadu de bɛ ka ninnu fɔ a sabanan o ye zuhudu al-arifin dɔnnikɛbagaw ko ten alamɔgɔbaw maaɲumanbaw olu ka zuhudu de filɛ o ye o ye zuhudu jumɛn ye k'i ka hakɛ i ka haju ta diɲɛ nɛɛmama ko bɛɛ lajɛlen na k'a tɔ ye k'a to yen ni zuhudu kanunen don dɛ nin yɔrɔnin yɛrɛ de don mɛ an balimaw yan nɔ maa qualité fila bɛ yan olu avantage b'u bolo o zuhudu kelen in kɔnɔ mɛ fan wɛrɛ fana bɛ yen nɔ u minɛli jan bɛ yen awɔ maa qualité fila maa qualité fɔlɔ o ye maa min
ni Allah subhanahu wa ta'ala ye nafolo dama ala mogo de do abe ka nafolo ɲini a ka d'a ye ka nafolo in fana don ala ko la o tigilamɔgɔ a bɛ nafolo fɛ o bɛ nin zuhudu in na dɛ mais a ka avantage ye mun ye a bɛ nafolo doni min kɛ ala ko baaraw la mais a ka inconvénient ye yɔrɔ jumɛn ye nafolo in ɲinini bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka don ani ala cɛ nafolo in ɲinini bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka don ani adamadenya siraw latamali cɛ parce que temps t'a bolo ka adamadenya kɛ ale ka faamuya la nafolo in bɛ se ka o bɛɛ jɔyɔrɔ kɛ alors que non i mana nafolo ɲini cogo cogo ni temps t'i bolo ka ala bato farati b'i la dɛ i mana nafolo ɲini cogo cogo ni temps t'i bolo ka adamadenya kɛ farati b'i la dɛ ale minɛ yɔrɔ filɛ nin yɔrɔ ye maa dɔ min bɛ yen o fana nafolo b'a bolo nka a kariyara ka bɔ nafolo in kɔ pewu a haju ye min ye a la dɛ a b'o dɔrɔn de ta a la a tɔ ɲɛ a mago t'o la mais pourtant nafolotigi de don dɛ nafolotigi de don an balimaw nin tigilamɔgɔ avantage b'a bolo inconvénient b'a la fana a ka avantage ye jumɛn ye a ka hakɛni ye min ye a ka haju ni min ye a y'o ta a la a tɔ ɲɛ a jɛnna o kɔ a kariyara o kɔ mais a minɛ yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye ale ka nin kariya min filɛ nin ye a la dɛ ale bɛ ɲugu maa tɔw de la ale sɔnnen tɛ maa si ka ala ko ye n'i y'a suma ale yɛrɛ ta ma donc n'a y'i ye dɔrɔn a bɛ jɔ i ka ala ko la surtout a ɲɔgɔnnaw minnu bɛ yen n'olu ye nafolotigiw ye ni olu ma se ka kariya sɔrɔ ka bɔ nafolo in kɔ donc ale b'a yɛrɛ ye k'a fɔ ale ye alamɔgɔ ye ka tɛmɛ o kan o ye bana ye bana min bɛ dusukun na a bɛ f'o ma ko al-ujubu o ye bana juguba ye o bɛ se ka adamaden ka bato tiɲɛ yɛrɛ an balimaw pour que ka kuma in kuncɛ nin bɛɛ la maa min bɛ kisi o de ye ko in bɛ dusukun de kɔnɔ e yɛrɛ bakun i dusukun laɲa i ka ko in kɛ ala jati kosɔn i hakɛ min ye matériel la n'i y'o ta diɲɛ tɔ kɔ o ye zuhudu ye mais jɔ i yɛrɛ ka kɛta la fana hali bi don o don ala ko la i bɛ maa maa ye a bila i kunna ko tigilamɔgɔ ni ala ka surun ka tɛmɛ i kan i kana sɔn diɲɛ matériel nin k'i marasa k'a to fo i tɛ se ka ala ka hakɛ di a wagati la a kɛcogo normal la k'a to fo ka taa kɛ i adamaden ɲɔgɔn o ka haju min bɛ yen o ka adamadenya jɔyɔrɔ min bɛ yen i bɛ taa o yɛbɛbɛ parce que ko nafolo e b'a nɔfɛ k'a ɲini wa hali n'i y'a sɔrɔ fana k'i b'a donna ala ko la la fɛn nin bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa fɛn bɛɛ n'a wagati fana don ni seli wagati sera foyi tɛ yen min ka ɲi adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ seli kan ni sun wagati sera o bɛ ten ni adamadenya wagati fana nana o fana bɛ ten ni balo ɲini wagati fana nana o fana bɛ ten i k'i ka ɲɛnamaya kɛ ko o ko n'i b'a kɛ wagati min na i b'i sɔbɛ dɔn a ma a bɛ kɛ k'a ɲɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu i ka kɛ k'a ɲɛ wa kɛli k'a ɲɛ e yɛrɛ de ka kan ka i yɛrɛ juger yani ala subhanahu wa ta'ala k'i juger mais ne b'i ka ko de d'a maa wɛrɛ ta ma i ka diinɛ ko la e de bɛ i ka ko d'a maa wɛrɛ ta ma i ka lahara ɲini na i risque kɛ i b'i yɛrɛ mago sa parce que i bɛ i yɛrɛ de kama i tɛ ye maa si kama i b'a ɲini de ala subhanahu wa ta'ala k'i kanu i yɛrɛ de b'o sababu lamaga o ni ala y'i kanu i yɛrɛ ka sababu lamagaw sen fɛ o ye hɛrɛba ye dɛ adamaden k'a ɲini ka ala kanu
ni a baaraw lamagali n'a sababu lamaga ye o ye hadamaden ɲuman bɛɛ ka taabolo ye nka min ka bon o bɛɛ ye o de ye ala k'i kanu ye ni ala y'i kanu ka ban i tilala o parce que a b'a fɔ jibirila de k'a k'a lase dantanfɛn bɛɛ ma sankaba la mɛlɛkɛw la ani duguma dantanfɛnw na jinɛ ni hadamaden ne ala ye karisa kanu a y'a kanu o daraja in sɔrɔli ma nɔgɔn dɛ mais e yɛrɛbakun kɔni ka ala kanu i bɛ se k'o siraw kɔni taama mais ala kɛli k'i kanu o t'i bolo o bɛ ala subahana wa taala de bolo donc e tɛ se ka o dɔn madama i m'i dusukun in to o ala subahana wa taala de bolo kana taa fɔ k'i b'a ta k'a ni mɔgɔ wɛrɛ de ta suma ɲɔgɔn ma koda ɲɔgɔn ma a bɛ na ni ko la tiɲɛ ye koda ɲɔgɔn ma a bɛ na ni ko la tiɲɛ ye n'i ye ko da ɲɔgɔn ma diinɛ in k'a bɔ alakira ka faamuya kɔnɔ k'a bɔ alakira ka kɛcogo ɲuman kɔnɔ e bɛ na ni gɛlɛya ye diinɛ kɔnɔ wa i minɛli jan bɛ kɛ o ye sitanɛ fɛ sitanɛ ka maa minɛ tɛ kafiriw dɔrɔn ye minnu bɛ kɔ kan dɛ hali minnu fana bɛ diinɛ miiri la olu fana minɛ yɔrɔ dɔ de filɛ nin ye ka diinɛ ka a sɔgɔbɛli n'a misɛnya k'o don i senkɔrɔ fo a bɛ taa se daraja ma e yɛrɛ bɛ minɛ o jan de la n'i ka diinɛ sababu ye ka taa i se kungo ma o de ye alakira ka kuma nin kuma in kun ye halakal mutanatti'una diinɛ gɛlɛyabagabaw olu halakira u halakiya tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u y'a kɛ k'a dama tɛmɛ a hakɛ kan o kɛra sababu ye u halakira ya rabi an bɛ ala subahana wa taala deli ala k'an kisi ala kana an halaki ni an ka diinɛ baaraw ye ala k'an balo diinɛ ɲuman kan ala k'an fato limaniya kan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.